बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 रमज़ान मुबारक और जुमेरात के दिन इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। इंशाअल्लाह लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाएंगे। मेरे भाइयों, आज जुमेरात के दिन चलते फिरते आज के दिन इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। फौरी तौर पर असर करने वाला ये सच्चा अमल है। फौरी तौर पर दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। जिंदगी में सिर्फ एक बार एक दिन आज जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ना, लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक की 17 तारीख है। तमाम लोग सूरह कौसर की ये वजीफा पढ़ लें। सूरह कौसर मेरे भाइयों इस तरीके से पढ़ें। मेरे भाइयों, जो तरीका आपको मैं बताऊं, सूरह कौसर के ये वो सच्चा अमल है कि जो शख्स अपने तंग दस्ती में रिज्क और दौलत की परेशानी में मुब्तला है, घरों में फाक़ी हैं, बेरोजगारी है, माली परेशानी है, दुनिया ने ठुकरा दिया है, मेरे भाइयों दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। आज का वो सच्चा अमल बताऊंगा कि अमल पढ़ते ही दुनिया जहां की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर एक झटके के अंदर खत्म ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। हर हाजात हर मुराद इंशाअल्लाह मिनटों में पूरी हो जाएंगी। सारी दुनिया की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा ना होने की वजह से अगर आज आप लोग परेशान हैं, रिज़्क की तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर दूर हो जाएंगी। ये वो वजीफा है जो रिज्क और दौलत के बंद दरवाजे को खोल देता है और पढ़ने वाले के ऊपर दौलत गैबी तरीके से ऐसे बरसते हुए आती है कि पढ़ने वाला भी खुद हैरान रह जाता है कि ये पैसा, ये दौलत अचानक कहाँ से आ गई है। मेरे भाइयों, सारी जिंदगी वज़ैफ पढ़ लिए, आमाल कर लिए, लेकिन फायदा ना हुआ। तो आज छोटा सा आसान सा वजीफा बतलाए हुए तरीके से पढ़ लेना। सारी जिंदगी दौलत में खेलोगे। अगर रोजगार का कोई जरिया चाहते हो कि एक दिन के अंदर हालात बदल जाएं, चाहते हो कि जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो जाए, तो आज का मेरा बतलाया हुआ ये छोटा सा वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना। सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दौलत में खेलोगे। सारी जिंदगी दोनों हाथ से दौलत लुटाते रहोगे। मेरे भाइयों, फिर भी दौलत खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। मेरे भाइयों, वो सच्चा अमल बतलाने लगा हूँ कि जो पढ़ता है पढ़ते ही मालदार बन जाता है। अगर मेरे भाइयों दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज अगर लोगों के आगे हाथ फैला रहे हो, सूरह कौसर का अमल मेरे भाइयों आज के दिन आप पढ़ लो इंशाअल्लाह। अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए पढ़ लेना मेरे भाइयों। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पढ़ लो। सारी जिंदगी दुआएं दोगे। आपकी नस्लों की नस्लें भी अगर दौलत में ना खेले तो फिर मुझे कहना। सारी जिंदगी दौलत में, पैसों में खेलोगे इंशाअल्लाह। आज जुमेरात के दिन के ये वजीफा दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला, दौलत से मेरे भाइयों घर को भर देने वाला सच्चा अमल बतलाने लगा हूँ। आज तक जिसने भी किया उसने कभी ये शिकवा नहीं किया कि हमारी हाजतें मुरादें पूरी ना हो सकी। जिसने भी ये अमल किया झोलियां उठा उठा कर दुआएं देता है। और आज वो तमाम लोग जिन पर लाखों करोड़ों का कर्जा है, खास तौर पर वो लोग जो पूरा साल मेरे भाइयों मैसेज करते रहते हैं कि कर्जों से निजात के लिए तंग दस्ती में हमने बेशुमार कर्जे उठा लिए हैं, अब इतनी दौलत अल्लाह पाक अता कर दे। कोई ऐसा अमल बताएं कि अपने कर्जे अदा कर दें। ये वो अमल है मेरे भाइयों के जिसके लाखों लोग कर्जों से निजात हासिल कर चुके हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। मेरे भाइयों, लाखों लोग एक दिन में लाखों पति करोड़पति बन चुके हैं। अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ना, मायूसी नहीं होगी। तंग दस्ती आज कितनी भी है, वक्ती परेशानी है, आज कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं। इस अमल को पढ़ लेना। रब करीम तुम्हारा हाथ थाम लेंगे, और रब करीम जिसका हाथ थाम लेंगे, सारी दुनिया भी अगर तुम्हें ठुकरा दे, मेरे भाइयों कोई भी फर्क ना पड़ेगा। अल्लाह वालों, आज जुमेरात के दिन आधा मिनट इस वजीफे के लिए निकाल लें। आप जहां कहीं भी हो, घर, दफ्तर, ऑफिस, मस्जिद, मदरसे, जहां दिल करे वहां बैठ जाना। रब करीम के हुजूर झोली फैलाकर बैठ जाना। रब से आज मांग कर देख लेना। सारी दुनिया से हाथ फैला फैला कर मांगते हो, आज रब करीम के आगे झोली फैलाकर मांग लेना। गुम्बद खजरा की जालियों को तसव्वुर में पकड़ लेना। प्यारे नबी के दर में तसव्वुर चंद मिनट के लिए जाकर बैठ जाना और आज सूरह कौसर के ये अमल पढ़ लेना। चंद सेकंड में तमाशा अपनी आंखों से देख लेना मेरे भाइयों। जो आज तक ना मिल सका वो इंशाअल्लाह एक अमल से मिल जाएगा।
दोस्तों सारी परेशानियां सारी तकलीफें ये वजीफा करते ही दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सिर्फ आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। परेशानियों की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी जेब खाली हो चुकी है। आपकी खाली जेब किसी को पसंद नहीं। दुनिया जहां की तंग दस्ती, दुनिया जहां की माली परेशानी सूरह कौसर का ये अमल पढ़ते ही दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। रातों रात दौलत के ढेर लग जाएंगे। एक ही दिन में बंदा अमीर बन जाता है। एक ही दिन में इस अमल को पढ़ते ही रब करीम की रहमत जोश में आ जाती है। मेरे भाइयों, 17 रमजान अल मुबारक जुमेरात के दिन आपको ये अमल करना है। आपके मुल्क में, आपके शहर में रमजान अल मुबारक की 17 तारीख लग चुकी हो तो वीडियो देखकर फौरन पढ़ लेना। और अगर लगने वाली हो तो वीडियो पहले देख लो। तो जैसे ही 17 रमजान अल मुबारक लग जाए मेरे भाइयों, अमल जहन में बिठा लेना और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करते हुए मेरे बताए हुए तरीके से ये छोटा सा आसान सा वजीफा पढ़ लेना। अल्लाह पाक ने चाहा तो हुक्म मेरे रब का, मेरे मालिक का, रिज्क, दौलत, जिंदगी, मौत, सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। आपको इस वजीफे को, और ये तो वो अमल है, इस अमल को पढ़ने के बाद रब करीम से अगर दुआ मांगना भी भूल जाएं तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, रब करीम उसकी जो भी हाजतें होती हैं उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और जो उसकी बड़ी से बड़ी परेशानी होती है मेरे भाइयों, उसको दूर करके उसकी हर हाजात को पूरा कर देती हैं। अल्लाह वालों, रमजान मुबारक रहमतों का, बरकतों का, फजीलतों का महीना है जो कि चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा। आज रमजान मुबारक की 17 तारीख हो गई है। आज मांगने का दिन है। रमजान करीम का मुबारक महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद का महीना है। एक एक घड़ी, एक एक लम्हा कबूलियत का है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी जिंदगी अगर तंग दस्ती में आपने गुजार दी है, सारी जिंदगी अगर आपने परेशानी में गुजार दी है, आज मौका है खुदारा इस मौके को अपने हाथ से ज़ाय ना करना। सब कामों को मेरे भाइयों छोड़ देना, लेकिन इस काम को, इस वजीफे को आज के दिन ना छोड़ना, क्योंकि सारी जिंदगी के तुम्हारे अमाल एक तरफ और आज का ये सच्चा वजीफा एक तरफ, ये वो सच्चा अमल है कि जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को आबाद कर दिया है। लाखों हजारों लोग आज तक मुझे दुआएं देते हैं। जब से मैंने लोगों को ये अमल बताया है, लोगों ने हमेशा मुझे दुआओं में याद रखा है। इस अमल को पढ़ने वाला शायद कोई ऐसा एक शख्स भी ना था कि जिसको फायदा ना हो, जिसकी मुश्किल वक्त में रमजान मुबारक की 17 तारीख का ये वजीफा काम ना आया हो। रब करीम ने उनकी खाली झोलियों को फौरन से भर दिया। ये वो वजीफा नहीं कि आपने आज पढ़ा और 2 महीने बाद काम करेगा, 3 महीने बाद असर दिखाएगा। ये वजीफा फौरी तौर पर असर कर जाता है। आज रब करीम से अपनी हर उस हाजात के लिए, अपनी हर उस मुराद के लिए झोलियां फैलाकर मांगना शुरू कर देना है। आज मांगने का दिन है। ये वो दिन है कि इस दिन जो बंदा रब करीम से इस वजीफे को पढ़ने के बाद मांग लेता है, रब करीम उसको इनकार नहीं करते। रब करीम जो मांगता है, रब करीम मेरे भाइयों उसे अता फरमाता है। जो नहीं मांगता वो भी उसे अता कर देता है। मेरे भाइयों, अब अमल समझाने लगा हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी यहाँ वहां मत भागिएगा। पूरी तवज्जो से, पूरे दिल और पूरे यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करते हुए बतलाए हुए तरीके से मेरे भाइयों इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अमल को पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका सीख लें। इस अमल को आज रमजान मुबारक की 17 तारीख और जुमेरात के दिन आपने करना है। आधा मिनट का वक्त लगेगा। वैसे तो मैंने आधा मिनट इस अमल के लिए बहुत ज्यादा बता दिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 20 से 25 सेकंड लगती हैं। मैं सबसे पहले मेरे भाइयों अमल शुरू करने से पहले एक मर्तबा आप लोग दरूद पाक पढ़िएगा। इस अमल का आगाज करना है और मेरे भाइयों उसके बाद दरूद पाक आपने जो भी आपको आता हो आप पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो आपको बेहतर लगे, जो याद हो, जो पढ़ना चाहो आप वो दरूद पाक पढ़ के इस खास अमल का आगाज करना है। दरूद पाक पढ़ते ही इस अमल का आगाज करना, और पहला कमाल का वजीफा जो आपको पढ़ना है, आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके फौरन बाद आपको क्या पढ़ना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और कोई शख्स भी इस अमल को आसान समझकर भाग मत जाना,
کہ یہ تو آسان وظیفہ ہے، اس سے کیا ملے گا؟ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کا، اور اس عمل میں ایسی خاص بات ہے، ایسا جادو ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے، پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ رزق، یہ پیسہ اچانک کہاں کہاں سے آیا ہے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ 20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے ایسا کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں، عمل کوئی بھی ہو آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرنا، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، اگر پڑھ سکو تو 2-3 بار دن میں اس عمل کو پڑھ لینا۔ اگر کر سکو تو وقت ہو، جیسے میرے بھائیوں 25 سیکنڈ کا عمل ویڈیو دیکھ کر صبح دوپہر میں جب بھی ویڈیو دیکھیں ایک بار پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، شام کو پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، جس وقت آپ پڑھنا چاہیں اس وظیفے کو میرے بھائیوں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر اس عمل کے اندر سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائیوں، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں اگر چاہیں تو تسبیح پکڑ لیں، ویسے آپ کو تسبیح کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آرام سے سکون سے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ویسے تو یہ سورہ کوثر کا عمل ہے، لیکن اس میں 2 سے 3 آپ کو وظائف ملا کر ایک عمل کرنا ہے۔ سکون سے اطمینان سے وقت نکال کر بیٹھ جانا ہے آدھا منٹ کے لیے اس عمل کے لیے، اور وہ وقت ایسا ہو کہ اس دوران پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفے پر ہونا چاہیے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو آپ کو نہیں کرنا۔ پہلا جو خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے میرے بھائیوں، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، غیبی دولت کا طاقتور وظیفہ ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا میرے بھائیوں آسان ہے کہ آپ یاد کرو گے۔ یہ میرے بھائیوں، اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ جن بہن بھائیوں کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی بڑے آرام سے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ یا قادرو کا وظیفہ اس عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب 33 دانوں والی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں ہمیشہ تھوڑا وقت تو لگتا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو بالکل وقت نہ لگے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جیسے ہی پہلا وظیفہ یا قادرو آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں، فوری طور پر اس عمل کے اندر اسی وقت دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں ایک اور وظیفہ شامل کر دیں۔ یہ وظیفہ بھی بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا مجرب وظیفہ ہے، مجرب عمل ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، کس ترتیب سے پڑھنا ہے اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، 3-4 مرتبہ میں نے پڑھا۔ میرے بھائیوں، آپ نے تسبیح کے دانوں پر چاہیں تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ یا سلامو کا یہ وظیفہ اس عمل میں آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی خاص دن کا کوئی خاص عمل ہوتا ہے، یعنی کہ آج کے دن کا عمل ہے، تو اس دن میرے بھائیوں 2-3-4 مرتبہ وقفے وقفے سے اسی عمل کو کر لینا ہے، تاکہ کوئی معمولی سی بھی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ یہ عمل پڑھنے میں جتنا آسان ہے، کمالات میں اتنا ہی طاقتور ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا جہاں کے وظائف اعمال کیے ہوں گے، میری نظر میں میرے بھائیوں میری بہنوں وہ سارے کے سارے ایک طرف، اور آج کا یہ خاص الخاص عمل میرے بھائیوں ایک طرف، کہ جس کو پڑھتے ہی بے شمار لوگ
کامیاب ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، حاصل کر چکے ہیں، کامیابیاں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، تو اب اس عمل میں آپ کو شامل کیا کرنا ہے یہ آپ سمجھ لیں۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ سورۃ الکوثر آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت کوئی سا بھی درود پاک میرے بھائیوں آپ نے پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، درود پاک پڑھ کر اور فوراً اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا مانگیے گا، اور جیسے ہی آپ نے دعا مانگ لی آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین کرام، میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔